वाह कितना बड़ा मशीन है, देखो तो शाखा गिनती करो पहले दोनों में क्या शाखा है इसका, देखो तो हम लोग का इसका ड्राइवर नहीं है लेकिन तब भी देखने में तो अच्छा लग रहा है ना, कितना बड़ा शीश लेके जा रहा है देखो यार है এটা কি এটা আসলে বুঝতে পারছি ব্লগ দেখছেন ভিতরে গাড়িটাও কি খাতরা গাড়ি এটা গাড়ি তো দিশা ভালো না লাগে কিন্তু এই যে নিয়ে আইছে পুরা ও ভাই এটা কি বানাও মেশিন এটা ও বর্তমানে এসো বর্তমান বার্থডে বানা আছে ঠিক আছে এটা হলো তোমার হলো বানবে যখন চলে যাবে কোম্পানি তখন ব্যাক